شارٹ سٹوریز انگلش سیکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ شارٹ سٹوریز کی مدد سے آپ انگلش لکھنے، پڑھنے، سننے اور بولنے پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی شارٹ سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ ایک گاجر، ایک انڈا اور کافی کی پھلیاں یا دانے۔ A carrot, an egg and a coffee bean۔ ایک نوجوان خاتون اپنی والدہ کے پاس گئی اور اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ حالات اس کے لیے کس قدر مشکل تھے۔ A young woman went to her mother and told her about her life and how things were so hard for her۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان مشکل حالات پر کیسے قابو پائے اور ہار مان جانے کو تیار تھی۔ She did not know how she was going to make it and wanted to give up۔ وہ جدوجہد کرتے اور لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ She was tired of fighting and struggling۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک مسئلہ حل ہوا، دوسرا پیدا ہو گیا۔ It seemed that as one problem was solved, a new one arose۔ اس کی والدہ اسے کچن میں لے گئی۔ Her mother took her to the kitchen۔ اس نے 3 برتنوں میں پانی ڈالا اور ہر ایک کو تیز آنچ پر رکھ دیا۔ She filled 3 pots with water and placed each on a high fire۔ جو ہی برتنوں میں ابال آیا، پہلے میں اس نے گاجریں ڈال دی، دوسرے میں اس نے انڈے ڈالے اور آخری میں اس نے کافی کے دانے ڈال دیے۔ Soon the pots came to a boil۔ In the first she placed carrot, in the second she placed egg, and in the last she placed ground coffee beans۔ وہ کچھ کہے بغیر بیٹھ گئی اور ان کو ابلنے دیا۔ She let them sit and boil without saying a word۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس نے چولہے بند کر دیے۔ In about 20 minutes she turned off the burners۔ اس نے گاجروں کو باہر نکالا اور ایک پیالے میں رکھ دیا۔ She fished the carrots out and placed them in a bowl۔ اس نے انڈوں کو باہر نکالا اور ایک پیالے میں رکھ دیا۔ She pulled the eggs out and placed them in a bowl۔ اس نے کافی نکال کر ایک پیالے میں ڈال دی۔ Then she ladled the coffee out and placed it in a bowl۔ بیٹی کی طرف متوجہ ہو کر اس نے پوچھا، مجھے بتاؤ کیا دیکھ رہی ہو؟ Turning to her daughter, she asked, Tell me, what do you see؟ نوجوان عورت نے جواب دیا، گاجریں، انڈے اور کافی۔ Carrots, eggs and coffee, the young woman replied۔ ماں اسے قریب لائی اور اسے کہا، گاجروں پر غور کرو۔ The mother brought her closer and asked her to feel the carrot۔ اس نے ایسا ہی کیا اور نوٹس کیا کہ وہ نرم ہو گئی تھی۔ She did and noted that they were soft۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ ایک انڈا لو اور اسے توڑو۔ She then asked her to take an egg and break it۔ چھلکا اتارنے کے بعد اس نے دیکھا کہ انڈا سخت ہو گیا ہے۔ After pulling off the shell, she observed the hard-boiled egg۔ آخر میں اس نے اسے کافی چکھنے کو کہا۔ Finally she asked her to sip the coffee۔ بیٹی مسکرا دی جو ہی اس نے بہترین خوشبو والی کافی کو ٹیسٹ کیا۔ The daughter smiled as she tasted its rich aroma۔ پھر بیٹی نے پوچھا، والدہ اس کا کیا مطلب ہے؟ The daughter then asked, What does it mean, mother؟ اس کی والدہ نے وضاحت کی کہ ان تمام اشیاء نے ایک ہی طرح کی مشکل کا سامنا کیا، ابلتے ہوئے پانی کا، لیکن ہر ایک نے مختلف رد عمل کا اظہار کیا۔ Her mother explained that each of these objects had faced the same adversity, boiling water, but each reacted differently۔ گاجر مضبوط اور سخت تھی، تاہم جب اسے ابلتے پانی کی مشکل سے گزارا گیا تو وہ نرم اور کمزور ہو گئی۔
The carrot went in strong, hard, and unrelenting. However, after being subjected to the boiling water, it softened and became weak. अंडा नाजुक था, इसके पतले बैरूनी खोल ने इसके अंदर के माया की हिफाजत की, लेकिन जब इसे उबलते पानी की मुश्किल से गुजारा गया, इसका अंदरूनी हिस्सा सख्त हो गया। The egg had been fragile, its thin outer shell had protected its liquid interior, but after sitting through the boiling water, its inside became hardened. ताहम कॉफी की फलियां या दाने अनोखे थे। जब वो उबलते हुए पानी में थे, इन्होंने पानी को ही बदल दिया। The ground coffee beans were unique, however, after they were in boiling water, they had changed the water. तुम कौन हो? वालदा ने अपनी बेटी से पूछा। Which are you? The mother asked her daughter. जब परेशानी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो तुम इसका क्या जवाब दोगी? क्या तुम गाजर हो, अंडा हो या कॉफी का दाना हो? जरा सोचो, मैं क्या हूँ? क्या मैं गाजर हूँ जो लगती तो सख्त है, लेकिन जब मुसीबत और परेशानी आए तो क्या मैं इसकी तरह नरम पड़ जाऊंगी और अपनी ताकत खो दूंगी? When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a carrot, an egg, or a coffee bean? Think of this. Which am I? Am I the carrot that seems strong but with pain and adversity? Do I wilt and become soft and lose my strength? क्या मैं अंडा हूँ जो कि एक ऐसा दिल रखता है कि मुश्किल आने पर बदल जाए? क्या मेरे पास एक ऐसी रूह थी जो मौत माली मुश्किल किसी से अलहदगी की वजह से पानी की तरह बह जाए? क्या मेरा जाहिर बातिन जैसा है, मेरी सख्त रूह और सख्त दिल के साथ क्या मेरा बातिन सख्त और कड़वा है? Am I the egg that start with a malleable heart but changes with the heat? Did I have a fluid spirit but after a death, a breakup, or a financial hardship does my shell look the same? But on the inside, am I bitter and tough with a stiff spirit and a hardened heart? क्या मैं कॉफी के दानों की तरह हूँ? बहुत ही बुरे हालात और तकलीफ में कॉफी के दाने दरअसल गर्म पानी को ही बदल देते हैं। जब पानी गर्म होता है, ये जायका और खुशबू फैलाता है। अगर तुम कॉफी के दाने की तरह हो तो हालात चाहे जितने बदतरीन हो जाएं, तो तुम बेहतर हो जाओगे और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी बेहतर बना लोगे। जब मुश्किल वक्त और आजमाइशें अपने अरूज पर हों, क्या तुम भी बुलंद किरदार हो जाते हो? तुम मुश्किलात का सामना कैसे करते हो? क्या तुम गाजर हो, अंडा हो या कॉफी के दाने हो? Or am I like the coffee bean? The bean actually changes the hot water, the very circumstance that brings the pain. When the water gets hot, it releases the fragrance and flavor. If you are like the bean, when things are at their worst, you get better and change the situation around you. When the hours are the darkest and trails are the greatest, do you elevate to another level? How do you handle adversity? Are you a carrot, an egg, or a coffee bean? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।